Alhamdulillah alladzi hadana lil iman wal islam wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin wa la'anan Muhammadin alaihi afdhalus salatu wa taslim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita berkumpul di hari Jumat yang penuh berkah, bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya manusia agung, Nabi Asyraful Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia dibandingkan dengan nabi yang lain, Sang Khatamul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah penutup semua nabi, bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah beliau, sebagaimana halnya tidak akan ada kitab suci akan diturunkan Allah setelah Al-Quran. Maka Nabi Muhammad diutus untuk umat akhir zaman, kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup umat akhir zaman. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang Nabi pun ingin menjadi manusia biasa untuk sekadar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengajak kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya tidak lupa kita mengharapkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia minal dhulumati ilan nur, dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Selanjutnya, melalui mimbar Jumat yang mulia ini,
tidak lupa khotib mengajak pribadi khotib dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, judul khutbah kita hari ini menyalakan kembali cahaya Nur Muhammad dalam diri kita, bahwa memperingati Maulid Nabi bukan sekadar mengenang sejarah lahirnya beliau, tetapi hakikat daripada peringatan demi peringatan setiap tahunnya kita lakukan tentang Maulidur Rasul adalah menyalakan kembali cahaya Nur Muhammad dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum nurun, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Quran surah Al-Maidah ayat 15. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang sangat jelas, yaitu Al-Qur'an. Sebagian ulama tafsir menyebut cahaya atau nur dalam ayat ini adalah yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau hadir sebagai cahaya yang menerangi hati manusia, mengeluarkan mereka dari gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan saat ini. Jamaah Allah Subhanahu wa taala menyalakan cahaya Nur Muhammad dalam diri, berarti meneladani akhlak beliau yang mulia, jujur, amanah, sabar dan penuh kasih sayang. Kedua, menghidupkan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita selalu berpedoman kepada keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, menjadi umat yang membawa rahmat, bukan permusuhan. Menjadi umat rahmatan lil alamin, bukan berbuat kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'istu litammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Malik. Maka dapat kita simpulkan bahwa memperingati Maulid Nabi adalah memperingati misi besar akhlak, bukan sekadar seremonial. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi yang silih berganti setiap tahun kita lalui hendaknya mampu merubah akhlak kita menjadi lebih baik, agar misi perubahan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercapai adanya bagi kita umat yang hidup jauh dari geografis maupun masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau demikian, kita yang hidup di penghujung zaman ini pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa saudara-saudara saya yang sangat saya rindukan dan cintai?" Maka sahabat berbeda-beda pendapat. "Kami ya Rasulullah." Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, "Kalian adalah sahabat saya."
kalian adalah orang-orang dekat saya. Kapanpun saya rindu, kapanpun saya ingin berjumpa kalian, saya minta mengetuk pintu rumahmu dan menjabat tanganmu. Lalu siapakah yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak pernah berjumpa dengan diriku, tetapi dia beriman kepadaku. Maka kita sangat yakin beliau maksudkan adalah kita yang tidak pernah berjumpa, yang tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah, tapi kita termasuk umatnya yang beriman kepada beliau. Dengan demikian, semoga di sisa perjalanan hidup di dunia fana ini, pancaran Nur Muhammad dalam diri kita selalu bersinar, menyinari setiap jalan yang kita lalui menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita berupaya menghidupkan Nur Muhammad dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, berbagai cara kita harus lakukan demi hadirnya pribadi Rasul dalam diri kita. Untuk jabatan dunia saja, berbagai lobby tingkat tinggi kita lakukan demi mendapatkan jabatan dunia. Maka lebih-lebih untuk mendapatkan posisi dekat kepada Rasulullah kelak di surga, kita harus melakukan lobby tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nanti sore di masjid kita ini akan berlangsung istighosah akbar. Kita bersolawat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik semasa di dunia, di alam barzakh, lebih-lebih kelak di akhirat. Syafaat Nabi di dunia adalah urusan kita dipermudah. Syafaat Nabi di dunia adalah ketenangan hidup berkeluarga akan kita peroleh. Syafaat Nabi di dunia adalah kita senantiasa dapat memandangkan solawat penuh cinta kepada beliau. Syafaat Nabi di dunia adalah kita akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih oleh makhluknya, karena yang memegang hati seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, hanya Allah yang membolak-balikkan hati. Maka Allah Maha Kuasa membalikkan hati musuh menjadi bahagia senang berjumpa kita, dan Allah Maha Kuasa membalikkan hati kekasih menjadi benci kepada kita. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, lobby tinggi melalui doa munajat kita, mari kita bersama-sama lakukan. Semakin banyak kita hadir dalam majelis salawat tersebut, semakin mudah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak dari bimbang Jumat yang mulia ini, luangkanlah waktu nanti sore di masjid kita ini untuk bermunajat kepada Allah, istighosah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan hidup sementara di dunia, lebih-lebih urusan yang dahsyat di alam barzakh kita, dan urusan yang paling dahsyat lagi di padang mahsyar, dan urusan yang paling dahsyat lagi ketika Allah menetapkan apakah kita menjadi penduduk surga atau neraka. Maka kita mohon kepada Allah di sisa hidup ini, teruslah bermunajat kepada Allah, lakukan lobby tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, jika kalian cinta kepadaku, tidak bisa langsung, tapi harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Katakan Muhammad, harus ikut Nabi dulu, harus setia kepada Nabi, harus cinta kepada Nabi, baru Allah berikan yuhibbukumullah, Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi mencintai Nabi, mengikuti Nabi, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya di penghujung khutbah ini ingin menyampaikan ciri-ciri umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan dalam firman Allah di surah Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamai Nabi, pengikut setia Nabi memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, bersifat keras terhadap orang-orang kafir, tidak mau membiarkan kekufuran merajalela di tengah kita, tapi diperangi karena kekufuran itu sangat berbahaya untuk akhirat kita. Maka apapun yang membahayakan akhirat kita harus perangi minimal dalam diri kita, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh oleh perilaku yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ciri umat Nabi adalah ruhama bainahum, saling menyayangi sesama Islamnya. Terhadap orang yang kafir kita disuruh tegas, tidak mudah terpengaruh, tapi terhadap sesama muslim, saudara-saudara kita seiman, maka kita harus ruhama bainahum, saling peduli satu sama lainnya. Tetangga sebelah kanan kiri kita butuh kita, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Kita pasti butuh orang lain. Maka Islam mengajarkan umat Muhammad itu ruhama bainahum, saling menyayangi satu sama lainnya. Yang ketiga adalah tarohum ruk'an sujada. Umat Muhammad itu adalah rajin ruku dan sujud. Minimal 17 rakaat, minimal 5 waktu sehari semalam kita melakukan sholat, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelihara waktunya, kita pelihara cara pelaksanaannya. Kita senantiasa belajar bagaimana berdiri yang benar, bagaimana ruku yang benar, i'tidal yang benar, bacaan-bacaan yang benar, sampai dengan salam dalam sholat kita. Semuanya memiliki makna yang berhubungan erat dengan kehidupan sosial kita. Mengapa kita disunahkan menengok ke kanan, menengok kiri ketika salam sholat kita? Itu artinya adalah harus peduli kepada orang-orang sebelah kanan, sebelah kiri kita. Itulah makna sholat. Maka sholat yang sering khotib sampaikan, 3 rukun utamanya: qalbi, fi'li, hati, lisan, dan anggota badan, yang menggambarkan bahwa suara hati kita, prasangka kita harus baik, tutur kata kita harus baik, perbuatan kita harus baik pula. Insya Allah rukuk dan sujud sholat yang kita lakukan akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang keempat, ciri umat Muhammad adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rajin bekerja, ulet etos kerja demi meraih rezeki yang halal, demi meraih ekonomi yang cukup untuk membiayai hidup kita di perjalanan hidup ini. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam bekerja kita selalu bertanya, Allah ridho atau tidak dengan cara bekerja kita? Allah ridho atau tidak dengan rezeki yang kita peroleh? Maka jangan pernah kita menghalalkan segala cara hanya untuk mengumpulkan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita dilalaikan, manusia dilalaikan hanya mengumpulkan prestasi
dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai ia hendak menziarahi kubur, sampai ia hendak masuk liang lahat, dia masih disibukkan dengan dunia dan tidak pernah berpikir akibat dari perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, ciri umat Muhammad adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud, tampak di wajah mereka bekas sujudnya. Bahwa umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan ketakwaannya, pasti di wajah mereka selalu ada solusi untuk masalah orang lain. Di wajah mereka tampak senyum indah. Di wajah mereka selalu hadir menjadi pembela bagi kebenaran dan senantiasa untuk berusaha bagaimana menumpas kebatilan, tentunya dengan cara yang memang dibenarkan oleh hukum-hukum yang berlaku. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi 1440 Hijriah tahun ini dapat kita jadikan sebagai refleksi akan nilai-nilai mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani di sisa hidup yang Allah amanahkan kepada kita. Sekali lagi dari mimbar Jumat yang mulia ini kami menghimbau dan mengajak kita semua untuk meluangkan waktu nanti sore ba'da asar kita awali dengan salat asar berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan istighosah akbar untuk melakukan lobby tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dari 100 orang yang kumpul, dari 200 orang yang kumpul, 300 orang yang kumpul, pasti di situ ada amin yang langsung tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak teman kita mengangkat tangan, semakin berpeluang besar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha ya ibadallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah selawat karena selawat adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah dan akan menjadi syafaat beliau untuk kita para umat di hari kiamat. Marilah kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum emas memperbarui iman, memperkuat cinta kepada Rasulullah serta menanamkan akhlak beliau dalam keluarga, masyarakat dan generasi penerus kita.
Mari kita berdoa. Allahumma ja'alna minal muhibbin as-sadiqin li rasulika Muhammad waj'alna min itba'i sunnatihi wahshurna tahta liwa'ihi wasqina min hawlihi syarban la nazma ba'dahu abadan abada. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'id-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin bi nasrika ya Allah ya khairan nasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadhi al-hajat ya kafiyal muhammat ya rafi'ad darajat wa ya mu'liyal masulat warzuqna khairal dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hibbik. Ya Allah, kami memohon cintamu. Kami memohon cintanya orang-orang beriman mencintaimu dan jadikan kami selalu cinta kepada amal soleh, amal yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Radina billahi rabba. Kami ridho engkau Tuhan kami ya Allah. Kami ridho semua garis takdir tertangkan kepada kami ya Allah. Maka jadikan kami dapat bersyukur dan bersabar hadis semakin kita gariskan dalam hidup kami. Wa bil islami dina. Kami ridho ya Allah Islam sebagai agama kami. Kami ridho Islam sebagai jalan hidup kami ya Allah. Untuk itu diberikan kami ilmu yang cukup untuk dapat memahami dan mengamalkan Islam ini ya Allah. Di sisa hidup yang amanahkan kepada kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kami pun ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul ya Allah. Warzuqna kama nataba'ati lahu zahiran wa batina. Berikan kami kemampuan ya Allah untuk mengikuti jejak dan langkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisa hidup amanahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Luruskan rakaat sholat. Rasulullah bersabda, "Inna tasbihata subuh dan sholat." Lurus rakaat sholat bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم إنه غفور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء. اللهم اجعلنا من 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 اللهم انت السلام منك السلام اليك يرحم السلام ايها السلام عليك السلام اللهم ربنا عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإذا إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلى هذا يوم سبحان الله وبحمده يهدي الله الحمد لله 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 رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله والتمثيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد ويضيق على كل شيء قدير.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الحي القيوم أتوب إليه أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 في كل زمان لا إله إلا الله في كل مال لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله في اللسان لا إله إلا الله يوم في شهر لا إله إلا الله الإيمان ومن فتنة الشيطان الرجيم الإنسان عليه بالإحسان إحسان الخلق بحنان من لا يعرف الرحمن يغفر لنا وارحمنا أنت خير كلمة حق عليها وعليها بالبلاد إن شاء الله تعالى بالمؤمنين برحمة الله وقربه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى غد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سيد الله الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله يصرف خير إلا الله بسم الله ما شاء الله يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان للنعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان رب العالي على الآب سبحان من لا يعلم قدرته غيره ولا يوصف صفته اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تحدث قدره به الغرة وتضامه الحوائج وتنال به الواجب وحسن الخاتم ويسر الرحمن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر علينا في سكرات الموت واجعلها مغفرة من عندك آجالنا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار والعظم من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا
رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر بسم الله. آمين بوسائل العربها سبحان الله تحية سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله. اللهم صل ربي صل عليه وسلم حبيب